الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن يفسس بنانتي إلي كاكر كبير بطن فلنكارا إلى الدين ماغا دنوات كان إلغا بي إلغا كركو بي بطمي ودمورا هاليم دوي كرمو هيندي إلونا الدين وكان الكوتالنا سبني سي kan sun hundi bayita addina asiyadin da tontoni irkodiyo sallallahu alaihi wasallam a sunna asiyadin da tontoni asiyadin da iya bandiyan dine sunnance walina alwastayyai isi kalgame isi gusandi isi dunguriyandi gama ranigo to ne amma gano da dai haika kan labud boyam ce mo hendara kul irga ce mo hendara irwana fahamai kaina hina da dandi sababu kan nan irga bai ma makta wane te min tufo koi hinkara muna wote audio fo kan in ya fosin fona samba group ora ya fosin ne ma gunyan tengai sarawo kan group wane mo bon talibai gidi da alfag fosan fo kan ana salan ifora agaji tare wani cinara group fora ngai wani group fora unota borane go wuce kan bombo agaji no amma dai go english bo ne confess alfag wani sanno anan sambu koy kan agaji tare kan te jirma jibanda da modana sanno guguna kun me alfago wan sanno kanga ma ngai wani grupo wara kina ha ga tarebon da sabon mono kan na kina ha matkan nga ma ana ga tare sambu aslam taira anaka pat ane man tai kunno ko inda ngal fago kyau kan aga tare amanta hay kunno addini abun boralai sunnara addina wani goyera yan ga hankine man ta din no man to goy fono asa bayan ga da bonnite igina bo sinda gomno goyo wana nafa kan magan wa ta kan ta borgo bidate wone no aga jone wona nan confuse go english wona confuse dan ga nan gele kale samugo ngai ga bara mo hendiyan halmat kan alfago wasalan a kan alfaga ne alfaga mat kal faga gidi ka ga tare man tay kul haideno ki ga tembo ngono nan ibare kangati bidan ce go dubo ga fondo alfaga dai asannora aga joni ma hangai se markan cina ci ya kino yan ga ifono tungai wani go kan ga wuta ga tarera da alfaga ne alfaga ya marki o da man tay kulungo ngo alfaga ga ra kan di kan aga tare man tay kul to lele wakan yo bilim ne wani rayuwar talib tare dandi munogati didai alfago ne haifo gona kan addina goyewora kan ma samba gaba da ngama ka ngam ne bidano wala ngam ne amantai kunno labuda iga ceci boraga am kande borese nga dalilai kai yanga cebe goyo bumbu asilo hakana haramandi zambillahi alaikum alfagai imna ga tare gabariya addina raman tai kunno ya dinga addina sifir no zero no addina ra sin bumbono addina ra manhim goida bumbono zamda bonna sino manhim goida no mo bai hayadin sanni be no chitno bodum fa kade bom kanen hujje mu do hujje man kamo yi man yadda zamdir ko guna aga tare isne agaji ne ya mayo ne ma sam qur'ana ra amma in mafaham kan haibobiyan gona kawo ne yan isi kala addinan cedin da cergar suna yanno kan boregi tenga ne cergame iya islam tare murade din dara kan bayan nasi manaka kan ne qur'ana ra agaji ego goida bakani su goida mu ba kan ne hujja in fa kan mata goyi ha kunni ne kalime mai samun nasi qur'ana ra amma dina guna sho agaji tare fota mana goyo ka gaje go gitengi ni guguna to alfago kan ane aga tare man tay kunno an ga imora no ya no mo adino ga kan
matkan alfago foyandi ka ga tay man tay kunun mongo alfago illa ka man tay ko to so fon alfago go bangam ni wakir bayil ma hade ta hala ga tare goyo ki go ta asilon bono sino dangade goyido wazaido na kasalam tay margane go aga je go ki go gote ngai wana forai da motai da bore goyi kan jine ki go goida idan wazi ga bagate istilasai ki te kan ti injine lambani cerga gaba fa hau cerga goye ka ga je te alfaga kan gogane aga sai man tay kul alfaga dina am goyidin te wazi hana gate asina gate agate ka alfaga tarango alfaga tarado hanno amurado go kaga hingite kaga hinga sina dinara yan ga aga jomo amurado kaga hingite ngono goti goyu gab ko non kaga woti wallahi aga je goye bo kul kaga je ngande ga naru da batta mai rawa zai do ba ne wo kwar bere lo me ngani manga ne kan yamai ne ka saudiya haiwai goni mai security goni mai goye kidite alfaga kai yango go bangai ma aga tare samangai maka biye gice ci bore ga yigi ka gomnu goyoga in bai da bora no wone te an boye al'umma dan mana sannira kan ti boye go salanga ni cergami an al'umma da haira kan gomnu gono ki go ta bang mi ga yi funaga zambo kul kana ga tare mbo asilo man te kunno dangi su goyda leino bogo bonu to kunno talite dan wallahi kadedin kandin dalilo aga jey i goyono inni in mana ga tarabun bo mayo amma i goyo bo kusin kan ga ganyi kan ga hingane manta dinno asiya dina goyera zama addinan sheda no i gogo cerga asine goyo din irgana irko dia sallallahu alaihi wasallam agwanda bankanga awon kara haro solase kirkiratu irga kisabai wongo forano alfage bangana kan hanga fallu fono duwa ga hayabu matkan alfage fono gogene to idi kirkiratu sahabai gona me amma goyo ka gogo teno ya annabi won kara haro na gusola yan ga sahabai kuno margodila mar sahabai kuno godente yan ga ngo ka gogo teno ya an ga yano wangara mun di chefan bora iga bade no borem ko bumbo gongo jama babandi yan ga so do bora ne aga je goyodin matai kunna dinara yan ga fona bangam ne dina ganyi son alfaga kayango cin alfaga kango ne aga tare go sinu zamana go chefa di koy guna yan ga do wazte wal margane te ngono go goyodin te wala ga je no gate wone se wone o cerkanji yangi cerka gomno goyga a wana misno wone alfagda alfag salan ilma bai hayyan gona kan bo bangi salan andun yora mo bai kitina ga kande sanna kan bo yake game mo bai mo kali igina ha mo fa naga mamo na mo audio fo yankan hamgar fo aga hingite askan binasi amma bai mo cimne go ce fa cimne ro go ce ci mata danga can munakas yanno madkar fisisi yanno bal addina wo sunna wo wallahi bo kanan mai fodangara kan sino hay kulkan ne bayan da boy shedin se boy kulkan ne ma hay fo kara kan annab sunna manaka ra annab sanne manaka ma bai fa boy shedde bosse dan gal faga am sannon guna am bori da gona hansen fo ka kaga hanse am kaga hanse da sa hanse wo kan irwo di kin mo fahamda la budda irga ha yanno ilmo goto nan no kirga bai zama ga je wo kai bone igoyo bumbo maka lei gene amata kula dina rambai na hay dokkore kan naman himga dokkore lamli annahum aw li annahu iwan ga sina kan yigo tedin aga jedin atikal wa ni alfaga mon wazo go wani dal fakka sona di marganedo ba ko arbereira alfaga nan zan kan kada law choto zaka go wazo akka hin kalmi kurabu to mi kuradin billahi alaikum mayno go gi haw mayno go mi kore haw bora kan o mi kore hawni go kirha batama na mayno go ga habu hanfan batama ga zibun bono batama na mayno bore sokon hanni alfaga ka go goro dan nan go kan na kai wazidin no de nga babo yangari go gonodi ar kai kin bo yangon hundi bai to mayno bore kayan go bore sokon yanga gaba da bo mene ai aga jitarewo amma tai kunno ni wodo dal faga kayan alfafo no ni gine kayan na ga jitarewo asino zamna man ne kala sino dina matai kulwa sino yanga 0 no la budu wani kala irga dalil hangana sai ilma bai haikul kalfa ga salan amma bai din banga salan din yara ni saifa sannan ma boy kon fisugumu wa kalfa ga himam salan
kan iro ke bumbo ilmo il faham da talib tare ya de dando ngono gati agajo hay kai yan igo ngene ngai misintin gadan gamar ganda aga tara kokoro kulti gogte wodan bonigi mo heyendi di ike shiga hatta zama adamai ziya hatta kono igo wara wakal lai woga hatta woni yanno igi chabise kan lallai ne wo aga sara salam tare won so woni bai boram ka ga beri borfose markan soje gite kesse woni anda sailu ayno ke yana soji tare ngaino ngai wana boy dan nan ngai te ngaino ngai hay kudan aramar kan de karate kariya ne de hay fongon kan metere gi chabore se hadde nan ba mu gogi margan dai kan bana man bana gite to woni soje wonno soji tare wonno amma ga tare boram ka ga beri borfose alfagu fose wajin borfo bere se woni ngini mo hendi kan lalle aga je woni o asi arsalam tare addina asi sunna awana cedirora imaka agaje imaka ngai gora beri yangodin wal bine sanno kankan sanno kuno ti kudiya videwa zama albani salanga bon idiya won sanni fo kan ate zagayen agaje taybon ita mai famula yadno kazalika albani di ka salaman salan kala hay kayyan gogite man taga sarabun bogoyo bo zam ga sene dani gogite ya salamai sidin ke kubai margane wal wazaido matuwan mon albani wannan sin fa ga sina sinu wa kai faham da sanura danga aga tare boyem ka sabai ga gaberi ga haifoyente wani na ani sino yana mo dan alfa gone mo himgine amma ga zai kun hanne nodi wa kan borgin gi kun hanne danwa kan boram ka gaberi bo fo so wani asino wani asikala tontunin haira wale mai ne asikala hirna daraira goyora yadno kazalika markanci ne malam bashir la Allah Nigeria na akwai wala zama duba fokan ne labaran bi fokan da wadi video an godi karga san dunya video wasa paibon ayin bora inda do kyan labari bora go kan lalle ngo bora kan no wadin tebun bonon gabai ane sojuno mo kan soji cincin daino Nigeria koyi ne arsalam tai ba sene maga daga sene maga no ayega hura agaje mora koyi ne an kan wazu gondan woni yankin kulu digal fagai kubai ago wazu kai ago security ra kan ti agajera gamar gan mo sojuno fa gamar gan sojuno to ndi arsalam tai ba sene maga boy sokon yam maga zaman ya gono za hano woni maga na aka ga yegin bonno gete agaji aga boye gaga senedu waje tewdo wona endu mowte to wadulani koy bashir gana yiga bay bo kulkanno de manti montage no sanno na ga mo burano wala waran kan manti montage no chimno akoy nodi yimo bashir gana akoy malam bashir koy nodi ka koy nodi Nigeria ya ngade no ka koy Nigeria to ngono to boy kanna ku bana aga joki ka gafo mota dodin ndi ha kan sanno kunwa ngono ta ajina nufo in charganda yangoniya da boy ga fay chere idi kira salamihi koni aga halbo kusin kanga harraman zam dalili yankara annab sunna hadisira na milgite maktahin kante zamone kunam